Padayon ang paglihok sa Provincial Government of Bukidnon aron nga matabangan ang mga nahimong biktima sa bag-o lang nahitabong pagbaha niadtong Hulyo 8, 2026. Karong adlaw, ani kita karon dinhi sa Barangay Managok, siyudad sa Malaybalay, Bukidnon. Pinasikad sa direktiba ni Governor Rogelio Nilpi Roque, gilusad ang paghatod sa food packs aron matubag ang panginahanglan sa mga biktima Hulyo 14, 2026, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Ang Provincial Social Welfare and Development Office nagapasayon sa relief operations alang sa 731 nga biktima sa baha niadtong Hulyo 8, 2026. So sa itong July 8 na pangitabo din especially dito sa Langgasihan, daghan kayong pamilya nga apektado. Pero sa ilang tanaw naglisod gyud sila og kuan sa mga household, no. So karon pag na finalize gahapon ang mga listahan. So dinhi sa Managok ang pinakadaghan gyud. So far natagaan naman ni sa city sa social welfare, pinaagi sa social welfare sa siyudad sa Malaybalay, pero napagi kakulangon. So mo na ang probinsya karon ni augmenta dinhi sa Managok kay 731 families ang niya karon diri nagtapok. So mo ni atong tuyo nga tagaan na to sila gayuda pinaagi sa food packs. Uban sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay ug mga responder, gidala ang food packs ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan. Daghan gyud nga naapektuhan, 4 ka purok ang naapektuhan, 4 or 5. Hindi kay nako ma-memorize ang partially damaged. Basta kay ang totally damaged is 1 or 2. Nasa purok 5. Naay isa nga namatay na anod. Pasalamat ko sa atong amahan sa probinsya sa Bukidnon, Governor Onel Roque, pinaagi sa opisina sa PSWDO. Dako kayo among pasalamat. Dako ang pasalamat sa mga residente nga nakadawat sa hinabang tungod kay makatabang kini sa ilang paglahutay sa matag adlaw samtang nagapadayon sa paningkamot nga makabangon gikan sa kadaot nga dala sa pagbaha. Salamat jud ko, ma'am, kay wala ba may panyugtohon. Thank you kayo. Grasya gud ni karon nga buntag. Okay. Ako gay naot nga salamat kaayo sir sa inyong pagtabang kanamo diri sa Barangay Managok. Kay daghan ang imong natabangan labi na baha diri sa amo ang barangay. Thank you. Gawa sa food packs, ang Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, anda motubag sa posibleng duga nga panginahanglan sa mga komunidad nga naapektuhan. So kadto atong nakita no na aside aning food packs mao man ni ang pinaka direct gyud nga ma-extend kay mao may panginahanglan nun. Maka-extend gyapon ka atong ilang housing assistance. So natay emergency shelter atong tawag ana. So kung naay 5,000 kung partially damaged o totally damaged is 10,000. Sa alang adtong mga na totally damaged, no, ako mong hangyo nga moanhi mo diri sa barangay kay aron atong ma-assess, mabuhatan nato og forms para mapasa dito sa PSWDO. Ug dili lang day kana ang na-damage, ma'am, naapay mga crops. Ubay-ubay nga crops nga na-damage, almost 100 hectares siguro. Kay tingtanom pa mangud namo adto nga panahon. Unsa ni nga crop? Humay ug mais. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad, nagapadayon ang pangagamhanang probinsyal sa Bukidnon nga ipadayon ang paspas o epesyenteng paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan ilabi na sa panahon sa kalamidad. Kiniisip kabahin sa paningkamot nga mapalig-on ang disaster preparedness, response ug pag-atiman sa kaayuhan sa matag pamilyang naapektuhan.